जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम ही आते हैं जब आपकी रूह, आपका जिस्म, आपका कल्ब और आपके कदम एक ऐसे रूहानी सफर पर होते हैं जो आपको उम्र भर के नाकाबिले फरामोश लम्हों से सरशार रखते हैं। मुझे भी ऐसे ही एक मौका मिला। वैसे तो मुझे कई बार करबला मुअल्ला के मुक़द्दसात की ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ, लेकिन जब मैं पहली बार अरबईन के मुक़द्दस काफ़िले में शामिल हुआ तो सच में वो 10 दिन मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन 10 दिन थे। नजफ से करबला तक तकरीबन 86 किलोमीटर का सफ़र, वो भी पैदल। पहले दिन इस रूहानी सफ़र की शुरुआत हुई नजफ से। फज्र की नमाज के बाद हमारा काफ़िला निकल पड़ा एक मुक़द्दस सफ़र पर। नजफ में मौला अली के रोज़े पर ज़ियारत और फिर 86 किलोमीटर का पैदल सफ़र शुरू। हम नजफ शहर से निकलकर करबला जाने वाली शाहराह पर पहुंचे। किसी भी मुल्क के 2 शहरों को जोड़ने वाली सड़क की तरह यह सड़क भी नजफ से करबला जा रही थी। इस रास्ते का मंजर बड़ा दिलकश और रूहानी था। जरा सोचिए, एक अनजान मुल्क और अजनबियों के साथ सफर, लेकिन एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जब यह महसूस हुआ हो कि हम अजनबी शहर और अनजान लोगों के साथ सफर कर रहे हैं। शाहराह पर हम चल रहे थे कि अचानक मेरी नजर 3-4 साल की एक बेहद मासूम सी बच्ची पर पड़ी। सर पर एक टोकरी थी और टोकरी में जूस और पानी की बोतलें रखी थी। मुझे अपनी तरफ बहुत प्यार से मुस्कुराकर इशारा कर रही थी और कह रही थी, या ज़ाहिर, या ज़ाहिर, और अपने नन्हे नन्हे हाथों से पानी की बोतल दे रही थी। मुझे लगा कि शायद पानी की बोतलें वो बेच रही है, लेकिन दरअसल सड़कों पर ज़ायरीन की खिदमत के लिए पूरा का पूरा इराक़ उतर आया था। वो नन्ही बच्ची भी उन्हीं खादिमों में से एक नन्ही खादिमा थी। मैं आज भी उसकी मासूमियत और जज्बे को याद करके तड़प उठता हूँ और उसी दयार में इमाम हुसैन की 4 साल की बेटी बीबी सकीना की प्यास याद करके अपने आंसू नहीं रोक पाता। रास्ते में जगह जगह मुसाफिरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर इंतज़ाम मुफ्त था। कोई ज़बरदस्ती जूस पिला रहा था, कोई खजूर पेश कर रहा था, तो कोई अपने मौक़िब यानी कैंप में आराम करने की दावत दे रहा था, तो कोई खाने पीने के तमाम इंतज़ामात किए बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी से बुला रहा था। कुछ लोग मिले जो दरख्वास्त कर रहे थे कि हम उनसे अपने जूते पॉलिश करा लें। सड़क किनारे आराम के लिए सोफे लगे थे और चाय का भी इंतज़ाम था। इस पूरे रास्ते पर कदम कदम पर ज़ायरीन की ज़रूरत की हर चीज़ मुकामी लोगों की जानिब से मुहैया कराई गई थी। ये समझिए कि दुनिया के हर मुल्क में खाई जाने वाली खुराक से लेकर बच्चों के पैम्पर और टिशू भी मुफ्त में मुहैया थे। हर मौक़िब यानी कैंप में खाने और रहने का बेहतरीन बंदोबस्त था। मौक़िब के अंदर चार्जिंग के तार, वाईफाई, गर्मा गर्म खाने, थक गए हैं तो पैर दबाने के अलावा अगर कपड़े गंदे हो गए हैं तो धुलने और आयरन करने तक के इंतजामात थे। और अगर खुदा न खास्ता तबीयत खराब हो जाए तो दवा और डॉक्टर भी मौजूद थे। सिर्फ मौक़िब के अंदर ही नहीं बल्कि सड़क पर भी इसी तरह के इंतजामात थे। वैसे तो 90% इंतजामात इराकियों की तरफ से होते हैं, लेकिन कहीं कहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्क के कैंप भी आपको मिल जाएंगे। पूरी सड़क को दुनिया का सबसे लंबा दस्तरखान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ये मंजर हर साल इराक में आपको हर उस रास्ते पर नजर आएगा जो किसी भी शहर से करबला की तरफ जा रहा हो। मशी के नाम से मशहूर इस अरबईन वॉक को हर साल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 40वें के मौके पर अंजाम दिया जाता है। अरबईन अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब 40 होता है, यानी इमाम हुसैन की शहादत के 40 दिन पूरे होने पर चहलुम या अरबईन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। लेकिन करबला का अरबईन ख़ास होता है। इस मौके पर अक़ीदतमंद नजफ से करबला तक का सफ़र पैदल तय करके इमाम आली मकाम को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और मुकामी इराक़ी आने वाले ज़ायरीन की खिदमत के लिए एक दूसरे पर सबक़त हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ़ रहते हैं। रिवायतों के मुताबिक अरबईन पर सबसे पहले सहाबी रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने इमाम हुसैन की मज़ार पर हाज़िरी दी थी। अरबईन वॉक करने वाले तमाम ज़ायरीन उन्हीं को याद कर रहे थे और उनकी सुन्नत पर अमल करने की बात कह रहे थे।
ہم بھی اپنے پہلے دن کے سفر پر چل رہے تھے۔ عموماً 3 دنوں میں نجف سے کربلا کا سفر طے ہوتا ہے۔ دستور یہ ہوتا ہے کہ صبح کی نماز سے چلنا شروع ہوتا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی کیمپ میں جا کر رات بھر آرام کرتے ہیں۔ یہاں پردے کا خاص انتظام ہوتا ہے۔ دن ڈوبتے ہی ہر موقف کے باہر مقامی لوگ اپنے اپنے موقف میں قیام کی آواز لگاتے ہیں اور زائرین کو بڑے احترام سے ٹھہراتے ہیں۔ رات ہوئی تو ہماری ملاقات بھی ایک شخص سے ہوئی۔ سڑک کے کنارے کھڑے اس شخص نے یا زائر کہہ کے ہمیں بلایا اور خود کو ہمارا خادم بتایا۔ اس کی خواہش تھی کہ قیام ہم اس کے ہی موقف میں کریں۔ اصرار اتنا شدید تھا کہ انکار کرنا مشکل تھا۔ موقف کے باہر کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ موقف کے اندر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور زوار امام حسین کے درجات کے کلمات والے پوسٹر اور بینر لگے تھے۔ ہم نے عشاء کی نماز تمام کی ہی تھی کہ ہمارے لیے عمدہ کھانے سے سجا دسترخوان بچھا دیا گیا۔ ہم سے آئے ہوئے لوگوں کی مہمان نوازی ایسے ہی ہوئی تھی اور ہمارے بعد آنے والے قافلوں کی بھی مہمان نوازی ایسی ہی جاری تھی، اور ہم تھکے ہوئے کھانا کھا کر گہری نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ ہمارا 3 روز تک ایسے ہی سفر جاری رہا۔ نجف سے کربلا جانے والے ہائی وے کو عین نجف کہتے ہیں۔ 19 سفر، رات کے غالباً 9 بج رہے تھے۔ ہم کربلا میں داخل ہوئے۔ نجف سے کربلا پہنچتے ہی ہر زائر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ امام علی مقام کے روضے پر حاضری دے۔ یہ شب 40 تھی۔ ہم بھی امام علی مقام کی مزار کی طرف آگے بڑھے۔ میری نظریں راستوں کو نہیں بلکہ اس گنبد کی طرف تھی۔ آنکھوں سے زارو قطار آنسو جاری تھے۔ بچپن سے شہادت مظلوم کے بارے میں جو سنا تھا، پڑھا تھا، وہ سارے منظر میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ قدم قدم پر یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہی کہیں نبی کے نواسے بیٹھے ہوں گے، محمد کے گھرانے کی پاک بیٹیاں گزری ہوں گی۔ امام علی مقام کا روضہ قریب آتا جا رہا تھا، بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ ادب کے مطابق امام حسین کے روضے پر جانے سے پہلے ان کے بھائی حضرت عباس کے روضے پر حاضری ضروری ہوتی ہے۔ وہاں حاضری دے کر جب امام علی مقام کے روضے کے دروازے کی طرف ہم بڑھے تو ہر دروازے پر زبردست بھیڑ۔ روضے کے 10 دروازے تھے، ہر دروازے پر اتنا رش کہ اللہ کی پناہ۔ پہلے تو مجھے لگا کہ میں مزار تک پہنچ ہی نہیں پاؤں گا، لیکن بعد میں یہ میرا خیال غلط ثابت ہوا اور میں مزار تک پہنچا، زیارت پڑھی، مزار کا بوسہ دیا اور چاہا کہ جالی پکڑ کر کچھ دیر امام کے مصائب انہی کو سناؤں، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ خادموں نے بڑے پیار سے مجھے وہاں سے ہٹنے اور دوسرے زائر کو موقع دینے کی درخواست کی۔ چہلم کے دن تو کربلا کا منظر بڑا عجیب تھا۔ ہر شخص پہنچا ہوا تھا۔ امام حسین کے روضے کی طرف جانے والے ہر راستے اور گلی میں تل رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، لیکن ان سب کے بیچ عین نجف کی طرح یہاں بھی زائروں کی خدمات کے انتظامات جگہ جگہ موجود تھے۔ اتنی بھیڑ میں بھی کھانے پینے اور قدم بڑھانے میں کوئی پریشانی پیش نہیں آ رہی تھی۔ کوئی یہاں پر نہ تفریح کرتا ہوا نظر آیا، نہ مسکراتا ہوا نظر آیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص کا امام حسین سے ایسے تعلق ہے جسے کوئی دوسرا سمجھ ہی نہیں سکتا، اور یہی وہ تعلق تھا جو ہزاروں کلومیٹر دور کے عقیدت مندوں کو کھینچ کر یہاں لایا تھا۔ ابھی تو لوٹ کے آیا ہوں کربلا سے رضا، یہ لگ رہا ہے مجھے پھر بلا رہے ہیں حسین۔